नमस्कार दोस्तों, सत्यम सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं इंद्रालय कॉलोनी में। यहाँ पर ये 25-40 का एक फ्लोर पर बना हुआ प्लान है। यह 3 BHK बना हुआ है पूर्व फेस। आइए इसका प्लान देखते हैं किस तरह से बनाया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हमें दी गई है। चलिए। इसमें आगे कार पार्किंग दी गई है, इस तरफ से स्टेयर दी गई है, ऊपर CNC वर्क किया गया है, इसमें POP वर्क। अंदर हॉल में एंटर करते हैं। इसमें बढ़िया टेक्सचर दिया गया है मेन वॉल पर और खूबसूरत POP दी गई है। इस तरफ किचन दिया गया है। यहाँ पर ये वॉश एरिया दिया गया है, किचन से लगा हुआ। इस तरफ में ये मास्टर बेडरूम है। इसमें ये लेट बाथ अटैच है। मेन इंदौर रोड हाईवे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है कॉलोनी।